इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर एक बड़ी अहम मामले पे बात करनी है जी। डब्बे का जो दूध है इसके ऊपर भी 18% सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़ है इस बजट में, और इसके ऊपर ज़ाहिर है सब बड़े सवाल भी उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा हमने इस पर स्पेशल एक सेगमेंट किया था कि डब्बे का जो दूध है वो किस तरह आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद भी है, ग़िज़ाइयत बख्श भी है, मुफीद भी है। और यहाँ पर अब सूरत हाल ये कि खुले दूध के ऊपर तो कोई टैक्स नाफिज नहीं किया गया, लेकिन डब्बे के दूध के ऊपर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। इसके ऊपर ज़ाहिर है कि जो डब्बा बंद दूध से जुड़े मामलात हैं, लोग हैं, उनकी तरफ से भी तनकीद हो रही है। तो इसके ऊपर भी ज़रूर बात होनी चाहिए इमरान साहब कि जब एक जानिब आप कहते हैं कि जी हमें इनकरेज करना है कि आप ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करें खाने पीने की जो कि जरासीम से पाक हों, और दूसरी तरफ हम उल्टा जब कीमत की बात करते हैं तो ऑलरेडी डब्बे के दूध का जो प्राइस होता है वो ज़ाहिर है आम दूध से थोड़ा महंगा होता है, उसके ऊपर आपने मज़ीद 18% सेल्स टैक्स भी तजवीज़ कर दिया है। इसमें ना दो तीन चीज़ें इसमें ना बड़ी समझने वाली हैं। पहली बात ये है कि दुनिया भर में ना 90% जो दूध है वो पैक दूध इस्तेमाल होता है। अच्छा, वो डिब्बे में हो, वो पैस्चराइज उसमें हो, वो किसी बोतल में हो, किसी तरह से हो, 90% होता है और 10% सिर्फ। पाकिस्तान में मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान में सिर्फ 10% पैक दूध इस्तेमाल होता है और 90% खुला दूध इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब जितनी आप बीमारियां, आप सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, प्राइवेट अस्पतालों में चले जाएं, वहाँ आपको जितने पेशेंट नज़र आएंगे, अगर आप किसी मेडिकल उससे कंसल्टेंट से बात करें तो वो आपको बताएगा कि उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गंदा दूध या मिलावट शुदा दूध और ख़ास तौर पे जो केमिकल मिला दूध है वो पीने से उनको वो बीमारियां लाहक हुई हैं। देखिए, जो अगर माहिरीन तिब हैं उन पे अगर आप जाएं तो वो कहते हैं जी कि बीमारी, हर बीमारी, दूसरी बीमारी जो है ना वो मैदे से शुरू होती है, और मैदा सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है ख़राब दूध से। अब मामला ये है कि पैक दूध जो है वो इस पे अगर आप 18% लगा देते तो कल मजेदारी की आपको तो लोगों का और जो रुझान है इस तरफ उसका आप हौसला शिक नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें, सितम ज़रीफ़ी देखें कि कल जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें एक सहाफ़ी ने वज़ीर ख़जाना से, औरंगज़ेब साहब से ये सवाल किया कि आपने पैक दूध पे भी जो 50 रुपये टैक्स लगा दिया है तो इससे तो वो, और तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो जो लोग ख़रीदते हैं वो तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भाई अल्लाह के बंदो, आपको ये कौन समझाए कि बहुत सारे वो बेचारे जो घरों में काम करने वाली हैं वो पूरा दूध ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते, तो 250 ग्राम वाला जो पैकेट है वो बेचारियाँ वो लेके चली जाती हैं और चाय बना के पी लेती हैं। मामला ये है सारा कि ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो पॉलिसीज़ इस तरह की होती हैं ना, उससे नुकसान ये होता है कि लोग, आप किसी चीज़ को, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जी मिसाल के तौर पे आप कहें जी हमने इंपोर्टेड सिगरेट पे पाबंदी लगा दी है, जी हमने इंपोर्टेड दूध में। पाकिस्तान दुनिया में उन चंद मुल्कों में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा ना सिर्फ ये कि दूध पैदा होता है बल्कि दूध इस्तेमाल भी किया जाता है। यहाँ शायद आपको तो बस ये करना है कि उसको ज़्यादा महफूज तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, और दूसरी बात ये है कि कम से कम आपकी जो पूरी एक पॉलिसी है वो ऐसी हो कि जो आप लोगों को इनकरेज करें कि वो इस तरफ आएं, ना कि उल्टा आप डिस्करेज करें कि जी वो जो ले भी रहे हैं वो भी लेना छोड़ दें, ये तो अब भाई बहुत महंगा पड़ रहा है। ऐसा ही है। और एक और बात कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी इससे मुंसलिक है। आप ये देखें कि 7500 के करीब अफराद हैं, 7500 के करीब जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। अगर आप इस तरह के मामलात करेंगे तो वो इंडस्ट्री भी सफ़र करेगी और वहाँ भी एक नया सिलसिला लोगों को बेरोज़गार करने का शुरू हो जाएगा। अब वो मामला जो है उसमें आपको तो ये चाहिए कि ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में आप देखें जब महंगाई होती है, चीज़ें बढ़ती हैं, तो ख़ास तौर पे जो खाने पीने की बेसिक चीज़ें हैं उनकी कीमतों में आमतौर पे इजाफा नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिसी साज हैं वो न जाने क्या सोच के पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनके जहन में ये बात ही नहीं आती। अब ये दूध छोटे बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक हर किसी ने यूज़ करना है और हर घर की ज़रूरत है, ज़ाहिरी सी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। वी होप के जो अरबाब यार हैं वो इस मामले के ऊपर नज़रसानी करें। बजट अभी मंजूर नहीं हुआ, ज़ाहिर है अभी सिर्फ तजावीज़ सामने आई हैं, तो उससे पहले काफ़ी कुछ अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है यकीनी तौर पर गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत। इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर एक बड़ी अहम मामले पर बात करनी है जी। डब्बे का जो दूध है इसके ऊपर भी 18% सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़ है इस बजट में, और इसके ऊपर ज़ाहिर है सब बड़े सवाल भी उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा हमने इस पर स्पेशल एक सेगमेंट किया था कि डब्बे का जो दूध है वो किस तरह आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद भी है, ग़िज़ाइयत बख्श भी है, मुफीद भी है।
اور یہاں پر اب صورتحال یہ کہ کھلے دودھ کے اوپر تو کوئی ٹیکس نافذ نہیں کیا گیا، لیکن ڈبے کے دودھ کے اوپر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جو ڈبہ بند دودھ سے جڑے معاملات ہیں، لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی تنقید ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ضرور بات ہونی چاہیے عمران صاحب کہ جب ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انکریج کرنا ہے کہ آپ ایسی چیزیں، ایسی پروڈکٹس یوز کریں کھانے پینے کی جو کہ جراثیم سے پاک ہوں، اور دوسری طرف ہم الٹا جب قیمت کی بات کرتے ہیں تو آلریڈی ڈبے کے دودھ کا جو پرائس ہوتا ہے وہ ظاہر عام دودھ سے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے مزید 18% سیلز ٹیکس بھی تجویز کر دیا۔ سمینا 2-3 چیزیں اس میں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں 90% جو دودھ ہے وہ پیک دودھ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا وہ ڈبے میں ہو، وہ پیسچرائز اس میں ہو، وہ کسی بوتل میں ہو، کسی طرح سے ہو، 90% ہوتا ہے اور 10% صرف۔ پاکستان میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستان میں صرف 10% پیک دودھ استعمال ہوتا ہے اور 90% کھلا دودھ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اب جتنی آپ بیماریاں، آپ سرکاری اسپتالوں میں چلے جائیں، پرائیویٹ اسپتالوں میں چلے جائیں، وہاں آپ کو جتنے پیشنٹ نظر آئیں گے، اگر آپ کسی میڈیکل اس سے کنسلٹنٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف گندا دودھ یا ملاوٹ شدہ دودھ اور خاص طور پہ جو کیمیکل ملا دودھ ہے وہ پینے سے ان کو وہ بیماریاں لاحق ہوئی ہیں۔ دیکھیں جو اگر ماہرین طب ہیں ان پہ اگر آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہر بیماری دوسری بیماری جو ہے نا وہ معدے سے شروع ہوتی ہے، اور معدہ سب سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے خراب دودھ سے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پیک دودھ جو ہے وہ اس پہ اگر آپ 18% لگاتے تو کل مزیداری کی آپ اس سے تو لوگوں کا اور جو رجحان ہے اس طرف اس کا آپ حوصلہ شک نہیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ستم ظریفی دیکھیں کہ کل جب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تھی تو اس میں ایک صحافی نے وزیر خزانہ سے اورنگزیب صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ نے پیک دودھ پہ بھی جو 50 روپے ٹیکس لگا دیا ہے تو اس سے تو وہ اور، تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو جو لوگ خریدتے ہیں وہ تو مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ہیں، انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بھئی اللہ کے بندو، آپ کو یہ کون سمجھائے کہ بہت سارے وہ بیچارے جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں وہ پورا دودھ زیادہ افورڈ نہیں کرتے، تو 250 گرام والا جو پیکٹ ہے وہ بیچاریاں وہ لے کے چلی جاتی ہیں اور چائے بنا کے پی لیتی ہیں۔ معاملہ یہ ہے سارا کہ یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیسیز اس طرح کی ہوتی ہیں نا، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ، آپ کسی چیز کو، یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جی مثال کے طور پہ آپ کہیں جی ہم نے امپورٹڈ سگریٹ پہ پابندی لگا دی ہے، جی ہم نے امپورٹڈ دودھ میں۔ پاکستان دنیا میں ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ نہ صرف یہ کہ دودھ پیدا ہوتا ہے بلکہ دودھ استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں شاید آپ کو تو بس یہ کرنا ہے کہ اس کو زیادہ محفوظ طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم آپ کی جو پوری ایک پالیسی ہے وہ ایسی ہو کہ جو آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ اس طرف آئیں، نہ کہ الٹا آپ ڈسکریج کریں کہ جی وہ جو لے بھی رہے ہیں وہ بھی لینا چھوڑ دیں کہ یہ تو اب بھائی بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک اور بات کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بھی اس سے منسلک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 7500 کے قریب افراد ہیں، 7500 کے قریب جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے معاملات کریں گے تو وہ انڈسٹری بھی سفر کرے گی اور وہاں بھی ایک نیا سلسلہ لوگوں کو بے روزگار کرنے کا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ معاملہ جو ہے اس میں آپ کو تو یہ چاہیے کہ خاص طور پہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جب مہنگائی ہوتی ہے، چیزیں بڑھتی ہیں، تو خاص طور پہ جو کھانے پینے کی بیسک چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں عام طور پہ اضافہ نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پہ جو پالیسی ساز ہیں وہ نہ جانے کیا سوچ کے پالیسیز بناتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی۔ اب یہ دودھ چھوٹے بچوں سے لے کے بوڑھے لوگوں تک ہر کسی نے یوز کرنا ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے، ظاہری سی بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ چلیے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ وی ہوپ کہ جو ارباب اختیار ہیں وہ اس معاملے کے اوپر نظر ثانی کریں۔ بجٹ ابھی منظور نہیں ہوا، ظاہر ہے ابھی صرف تجاویز سامنے آئی ہیں، تو اس سے پہلے کافی کچھ امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، تو اس کے اوپر میرا خیال ہے یقینی طور پر غور و فکر کرنے کی ضرورت